ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण कवच। श्री भैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचं मंत्रगर्भं च वज्रपंजरकाख्यया। श्रीवज्रपंजरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान्। यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः। सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः। कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः। यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान्। जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम्। कवचस्यास्य शुभगे कथितो यं मुनिः शिवः। त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मी नारायणो मतः। रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी। भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। विनियोगः ओम अस्य श्री लक्ष्मी नारायण कवचस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री लक्ष्मी नारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ओम कीलकं भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मी नारायणं भजे। ओम वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहं। ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णु समन्ततः। हसः नेत्रे वताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः। लक्ष्मी कंठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः। नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्देकनन्दनः। अं आं ईं ईं पातु वक्षो ओम लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ओं ओं ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः। ओं औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं जं झं पातु शिश्रं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वर प्रभुः। टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरो नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं पं बं भं पातु जानु ओम ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जंघे हसः लक्ष्मी गदाधरः। शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत। लङ्क्ष्यः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात्। ङं यं णं नं पं मे पातु लक्ष्मी सहसकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत। उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु। वज्रशक्ति दण्ड खड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः। सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः।
अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताच्च माम् दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर् मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात्सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रिव्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसौं ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः हसौ हसौ वह्निर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसमन्ननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीन पदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपरितस्तूर्णं लभेद् मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्र वौभोर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद् गुटिका मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहिमाविशेत् वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सावध्नी कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदेशतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्य पुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिगिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमनरहस्याढ्यं तत्त्वात्तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीन पदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री नारायण हृदय स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः लक्ष्मी नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उद्यदादित्य संकाशं पीतवासं चतुर्भुजं शंखचक्र गदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधार चक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परं धाम
ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायणः उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तंभ पर्यंत मखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोस्तुते पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न नहि दैवतं त्वदन्यं नहि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसंग परिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा
सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मी हृदयकं स्तोत्रम् जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपे। तदवद्धोमादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभम्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मी हृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत प्रकाशितम्। सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मी हृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः। यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मी नारायणात्मकम्। भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम्। सर्वदा सर्वदा स्तुत्यम् गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं। रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः। यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान्। यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः। सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रर्मास्तारकेश्वरः। वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः। कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः। यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान्। जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम्। कवचस्यास्य शुभगे कथितो यं मुनिः शिवः। त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः। रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी। भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। विनियोगः ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीलक्ष्मीनारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुरबाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहं। ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णो समन्ततः। हसः नेत्रे वताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः। लक्ष्मी कण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः। नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्देकनन्दनः। अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं जं झं पातु शिश्रं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वर प्रभुः।
टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरो नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः। शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत। लङ्क्ष्यः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात्। ङं यं णं नं पं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां। वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत। उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु। वज्रशक्ति दण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः। सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः। अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां। दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः। प्रभाते पातु मां विष्णुर् मध्याह्ने वासुदेवकः। दामोदरोऽवतात्सायं निषादौ नरसिंहकः। शङ्कर्षणोर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः। अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः। रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे। ॐ ह्रीं हसौं ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु। ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः। ह्रीं 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 हः हसौ हसौ वह्निर्वतान्माधवः। ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः। श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं। सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसमन्ननं तत्त्वं परमार्थरसायनं। मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां। दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः। स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं। स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः। महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः। आनन्दपरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं ससाधकः। गन्धाष्टकेन विलिखेद्र वौभूर्जे जपन्मनुं। पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सवर्णेनाथ वेष्टयेत्। धारयेद् गुटिका मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन्। रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहिमाविशेत्। वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवत्सा च याङ्गना। सावध्नी कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः। गुरुपदेशतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन्। वर्णलक्ष्य पुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः। बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती। विनानेन न सिद्धिगिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी। सर्वागमनरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम्। अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने। दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने। महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं। गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं। वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री नारायण हृदय स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः
लक्ष्मीनारायणो देवता नारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परम धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायणः उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने ब्रह्मस्तंभ पर्यंत मखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोस्तुते पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न नहि दैवतं त्वदन्यं नहि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये
त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसंग परिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ते जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपे तदवद्धोमादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परं कवचस्यास्य शुभगे कथितो यं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः विनियोगः ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहं
ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णो समन्ततः हसः नेत्रेवताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मी कण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्देकनन्दनः अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिस्त्रं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वर प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरो नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं पं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत लङ्क्ष्यः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङं यं णं नं पं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्ति दण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मी नारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर् मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात्सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रिव्यात् प्रभातिव्यात् त्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसौ ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मी नारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः हसौ हसौ वह्निर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसमन्ननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवोकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्र वौभोर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सवर्णेनाथविष्टयेत् धारयेद् गुटिकामूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहिमाविशेत् वन्द्या वा काकवन्द्या वा
मृतवत्सा च याङ्गना सावध्नीकण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदेशतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्य पुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन सिद्धिगिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमनरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीनपदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमम् गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री नारायण हृदय स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः लक्ष्मी नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उद्यदादित्य संकाशं पीतवासं चतुर्भुजं शंखचक्र गदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधार चक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परम धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायणः उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तंभ पर्यंत मखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोस्तुते पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने
नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः। भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न न हि दैवतं। त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं। यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः। दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात्तव दयालुता। आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक्। त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं। यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं। लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयं आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तदवद्धोमादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभम्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत प्रकाशितं। सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः। यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं। भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं। सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं। रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः। यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान्। यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः। सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रर्मास्तारकेश्वरः। वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः।
कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादिश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य शुभगे कथितो यं मुनिः शिवः त्रिष्टुप्छन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्गसिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः विनियोगः। ॐ अस्य श्रीलक्ष्मीनारायण कवचस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुरबाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवो वतु मे मस्तकं सशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णो समन्ततः हसः नेत्रे वताल्लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मी कंठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्देकनन्दनः अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ औं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्टरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चम छम जम झम पातु शिस्त्रं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वर प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरो नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं पं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत लङ्क्ष्यः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङं यं णं नं पं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां वरुणः पश्चिमे व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्ति दण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः सशूलाः सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पात्वधो नित्यम् ऊर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात्सायं निषादौ नरसिंहकः शङ्कर्षणोर्धरात्रिव्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसौ ह्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः हसौ हसौ वह्निर्वतान्माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशटाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु मां
इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाविधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसमन्ननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतान्ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मनमुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीन पदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपरितस्तूर्णं लभेद् मोक्षं ससाधकः गन्धाष्टकेन विलिखेद्र वौभोर्जे जपन्मनुं पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सवर्णेनाथ वेष्टयेत् धारयेद् गुटिका मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहिमाविशेत् वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवत्सा च याङ्गना सावध्नी कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदे शतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्य पुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन सिद्धिगिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमनरहस्याढ्यं तत्त्वात्तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचीन पदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायणप्रियं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं स्वयोनिवत्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री नारायण हृदय स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः लक्ष्मी नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उद्यदादित्य संकाशं पीतवासं चतुर्भुजं शंखचक्र गदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं त्रैलोक्याधार चक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपदमाङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमुकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते। नारायणः परम धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते। नारायणः उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते। निगमावेदितानन्त
कल्याण गुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पारतंत्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते वेदशास्त्रार्थ विज्ञान साध्य भक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानंद महोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्ष साम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तंभ पर्यंत मखिलात्म महाश्रय सर्वभूतात्म भूतात्मन् नारायण नमोस्तुते पालिताशेष लोकाय पुण्यश्रवण कीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादि गुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावन नानोपासनमार्गाणां भवकृद् भावबोधकः भावार्थकृद् भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्माया मोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न नहि दैवतं त्वदन्यं नहि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेत् दोषधस्य वृथोदयः पापसंग परिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तदवद्धोमादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदय प्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल
भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्य गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः।